રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા પર્યાવરણ જાગૃતિને પ્રોત્સાહન આપવા ગણપતિ ઉત્સવને લઈને મહત્વપૂર્ણ પહેલ કરવામાં આવી છે। સેલ્ફ ફાઇનાન્સ સ્કૂલોના સહયોગથી શહેરના નાગરિકો માટે કુલ 10,000 માટીની ગણેશ મૂર્તિઓ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે। આ મૂર્તિઓ માત્ર ₹500ના ટોકન દરે આપવામાં આવશે। આ અભિયાનના મુખ્ય હેતુ પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસ પીઓપીની મૂર્તિઓનો ઉપયોગ ઘટાડો કરી पर्यावरण अनुकूल माटीनी मूर्तिओं प्रोत्साहन आपवा छे। राजकोट महानगरपालिकाए नागरिकों वधुमां वधु संख्या में आ पहल साथे जोड़ाई हरित और पर्यावरण मैत्री गणेश उत्सव उजववा अपील करी छे। राजकोट कोर्पोरेशन पण आवा ज एक गंभीर धार्मिक श्रद्धा साथे जोड़ायेला अने पर्यावरणने त्यार पछी नुकसान करता विषय माटे थोड़ी जागृत थई अने राजकोटना शहेरीजनोनी माटे पर्यावरण जागृतिनो विषय लई आववा मांगे छे। आगामी दिवसोमां आगामी सप्टेम्बर महीनामां गणपति महोत्सव चालू थशे। राजकोट गुजरात अने समग्र देशमां गणपति महोत्सव श्रद्धाळुओ माटे बहु मोटा उत्सवनो विषय होय छे। गणेशजीनी मूर्ति घरे घरे स्थापित थती होय छे ने पछी एनुं नदी नाळामां विसर्जन करवानी आपणी धार्मिक प्रथा छे। आने लीधे गणपति महोत्सव पछी पाणीना आपणा समग्र माळखाने नदी जळाशयो तळावोने खूब नुकसान जतुं होय छे, कारण के मूर्ति जे पीओपी मांथी बनावेली होय छे अने आ विषय आपणा सौना ध्यानमां छे, परंतु क्यांक ने क्यांक एनी गंभीरता धार्मिक मान्यताने लीधे ओછી થઈ હોય છે। ત્યારે રાજકોટ કોર્પોરેશન આગામી દિવસોમાં સેલ્ફ ફાઇનાન્સ સ્કૂલ એસોસિએશનના સહયોગથી ₹500 संपूर्ण माटीनी बनेली गणपतिजीनी मूर्ति 10,000 मूर्तिओ शहेरीजनों में वितरित करशे।